Mga bay, lamigin mo kaon og lechon, sutukil og nilarang, pero hinahinay lang kung masobrahan gani basin dili mahilisan o magka-heartburn pa. Kani kay ang pagbati og kaaslom sa ginhawaan na ay gibati nga burning sensation sa dughan unya murag kasukaon. Syempre, dili nako magsigig antos na ay Cremeles Cool Relief motabang kini og hatag alibyo sa heartburn ug ang pagkadili mahilisan para padayon ang paglingaw-lingaw. Cremeles Cool Relief liquid ni na lami og barato pa kay 31 pesos SRP lang kada sachet. Alaga gyud nilabyan. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Cremeles Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip o sa ka-driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon. Usay mong kasinatian, sir? Tinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan. Si Dodong Joseph nag-awhag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto. Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako nasinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong. Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.